Mari tapi bahasa ngagai semua bala kita di seruran gulai ngau kami ba Aiban dibaca terus dari studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari Minggu 4 hari bulan 4 bergulai ngau aku Monica Gary. Orang di benua pesisir dipinta majak nitia ke prosedur operasi standard SOP dikena nagang pengekai COVID-19. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas Mada ukai seminat ngau cara serta atur bakanya oleh mutus ke pengekai igi penyakit dan megak oleh nagang igi penyakitnya hari ti berampit ngau jampat. Dato' Amar Douglas Madah tebal lagi kluster baru ianya berpun ari orang tina nitia ke atur lebih ngatur pengawak ramah bakal pengerami Melapinang penusah rabat ngau menggak nyabu manu laban iki penyakit tu mudah benar berampit bapalat diskut ngau mensia mayu. Dato' Amar Douglas maksud ke jakut tu buat pengawak alai nyerah ke grant RM1,5 juta dikena nyeruri Masjid Darul Shifa di Sepau. Sekolah primary ngau sekondari di Pelilian Sibu dekat dibuka ngau cara bergintir nitia ke hari bulan ke udah ditetap ke Penolong Menteri Pelajar Sains ngau Pansiak Teknologi Dr. Anwar Rapai Mada aturnya megak dekat dikena bersemua tadika ngau taska. Ia madah sekolah primary dekat dibuka nintiang hari 1, hari 3, ngau hari 5, ungkup nemiak primary 4, 5, ngau 6. Lalu hari 2, ngau hari 4, ungkup nemiak prasekolah, ngau nemiak tahun 1, 2, ngau 3. Ia madahkan nemiak bapa 4, 5, ngau 6 dekat nurun ke sekolah nintiang hari, lalu nemiak sekondari ke Bukai dekat bergintir nintiang minggu, ianya minggu keterubah ngau ketiga, ungkup nemiak pom 3, lalu minggu kedua ngau keempat, ungkup nemiak pom 1, ngau 2. Prinsipnya ialah kita hendak mengurangkan pelajar berada di sekolah pada satu-satu masa. Kalau dulu dua minggu lepas sebelum cuti, semua pelajar turun. Tapi disebabkan berlakunya kes, jadi kita cuba hendak mengurangkan pelajar-pelajar di sesuatu masa. Maksud ke Jakutul ke ditabur terus buat Facebook ya Dr. Anwar Madah ke bala pengajar megak dekat nombor ke sitik grup WhatsApp batiap buah kelas nur nguliah ke penerang pasal nemiak bak kelasnya senentang bisik kau rapat atau ke diri sebilik jadi tetap ke kena rampit COVID-19. Penerangnya berguna benar ngambil atur ti terit agi uliah diperjalai ke bak nemiak sekolah. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP setuju ngau penerang Hari Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin Tik Madah ke Sarawak sebengkah kanang menua lalu ukai sebengkah negeri. Presiden SUPP Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kuhian Madah penerangnya ndang setipak ngau status Sarawak bak perlembagaan ianya nyadi sebagi Hari 3 bengkah kanang menua bak Persekutuan Malaysia Munyi Kedipadah bak Sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ia madah ke penerang Hari Menteri Besar nyadi ke pun pengawak dikena mutar ke maya bengkak isu MA63 ke udah lama terjanggal. Nya alai kerjasama rakyat Sarawak berguna benar ngambil sidak nyedia ke diri lebuh tinuntut hak terbisik ba MA63. Menteri Besar megak netap ke perkara ke dituntut dekat diperunding engkau hendak berciping serta belalau ke perlembagaan persekutuan ke bagi MA63. Datuk Seri Dr. Sim Kuhian Madah SUPP ngarap ke tiap bengkak parti oleh maksud ke penemu diri ngau terang bak manifesto diri empu henti ubah bak artikel 160 Perlembagaan Persekutuan hendak oleh diputar sebedang ngatur pengawak berpilihan menua PRU Dun Sarawak di dekat datai. Tuk berguna benar dikena berarti ke sekali ke bisik parti politik setuju tau ke endak ngau langgur gabungan parti Sarawak GPS di dekat mansiak baru MA63 ngangubah artikel 160 Perlembagaan Persekutuan. Tuk megak dikena nentu ke reti Persekutuan Malaysia setipak ngau Sempekat Malaysia 1963 lalu ukai reti Persekutuan tadi tumbuh baru Sempekat Persekutuan Tanah Melayu 1957. Koperasi di Sarawak diperangsang berkenaan ke teknologi kemaya ari, kelebih lagi bak industri bertanam bertupik ngambil uliah bersemekia. Menteri Pemansang Urang Dagang Ngau Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, kebuah oleh pihak laban berkenaan ke teknologi kemaya ari dekat nambah ke penyampau aset serta penatai pemisik nintiang tahun koperasi ke alai untuk megak mantuk kemansang ke sosioekonomi kaban koperasi.
Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar maksud ke Jakotok dengan pengarang berita lebih ngabas projek nanam pisang Cannabis bak ladang koperasi orang Pelilia Asajaya Berhad di Asajaya kena hari 6 tu tadi. Jam kediatuk koperasi di Sarawak ngembuat aset ianya RM636,000 ngau penatai pemisik ni tiang tahun bisik RM240 juta hari 1077 bengkah koperasi. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi megak muji pengawak koperasi Pelilia Menuanya laban ngenak teknologi nambah ke hasil ke dikeluar sidak setipak ngajuluk hati perintah menua tidak mansang bak pengawak bertanam petupik ngambil Sarawak jadi hak pengeluar barang pemakai di Malaysia. Tahun tu projeknya maksud ke hasil ngau untung lebih RM550,000. Lalu bak tempoh 3 bulan keterubah tahun tu, projek udah boleh penatai pemisik RM134,000 ngau penyampau hasil kira 31 metrik tan sebulan untuk market domestik. Beri tucuk vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawak dikena perintah nentukan rakyat di Menuatu sama menerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menuatu empu, ngau rakyat Menua luar ke umur 18 tahun ke atas, anggau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawak bertucuk vaksin COVID-19 andang hendak dipejal ngagai semua rakyat. Register direct beraplikasi MySejahtera dikena ngambil tucuk vaksin. Sama-sama meh kita ngambil vaksin COVID-19. Bersama meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Bertemu baru, orang ke berkawal ngau tau ke peladang terjadi pengeluar teluk manuk patut bergempur ngau upis veterina dikena nentukan ada igi penyakit Salmonella enteritidis SE bak teluk manuk tidak diekspor tau ke dijual. Tok Berindi hari nemu igi penyakit SE bak teluk manuk di Malaysia tidak diekspor ke Singapura bak bulan sitik tok kemari. Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang Datuk Seri Alexander Nantalinggi Madah sidak dekat berarti ke gayanya ngau berandau ngau menua Singapura pasal ekspor baru teluknya ke menuanya. Itu kita tengoklah. Nombor satu, kita mesti pastikan tiada masalah dengan telur itu yang mesti disahkan oleh Jabatan Pertanian terlebih dahulu. Sama ada kita mulakan ekspor semula, itu terpulang kepada kita dengan keadaan dulu. Tajak pihak ianya tak benar madah ke KPDN HEP dekat Matau SE bak teluk manuk lalu entik ditemu teluk manuknya ditagang hari tidak ekspor tau ke dijual dalam menua tu. Ia maksud ke Jakoto bak program Malaysia Prihatin anjuran KPDN HEP bergulai dengan gerempong Cina Sarawak di Kuching. 7 program tu diatur ianya dikena mari penerang pasal proklamasi darurat pelan imunisasi COVID-19 ngau inisiatif UPIS Menteri kelebih lagi baru Malaysia Prihatin ngau pemerkasa untuk Mesia Mayu hingga megak orang dagang. Bak programnya megak bising atur pengawak mari penerang hari UPIS Company Malaysia SSM menua Sarawak non nerang ke 9 inisiatif SSM dikena mantuk company diregister hingga UPIS tu tinggal sai ke penanggul ketegal pengekai COVID-19. Ngenang perkara bukai Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang, Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penyampau company tik berjalai ke dagang ngena online diregister ngau UPIS Company Malaysia SSM bisik nambah bak tempoh pandemik COVID-19 untuk dibanding ke ngau sebelum tu. Hendak madah berapa penyampaunya Datuk Seri Alexander Madah nakak ke dia tu bisi 480 buah company dalam online di menua tu ke alai 28,000 buah company udah mujur register ngau SSM. If they register with SSM, then if the federal government work out on some assistance to these small businesses, we will depend on the statistics or information data from SSM. Then those people who do not register with SSM will be missed out lah. Yeah, so that is why we encourage businesses, no matter how small, to be registered, to be formalized.
Nya alai ia minta tiap bengkak company ti berjalai ke dagang ngena online register engau SSM. Berbaknya dikena nyapai kaya dagang ti menyana agi Upis Mentria dengan Upis Bersemekian Malaysia dekat neruska pengawak ngubah Akta Persaingan 2010 ianya Akta 712 jadi tumbuh kena nyaga gempur ngambil alih serta ngangkat ke pemanas kedak undang-undang ke berkaul. Ia madah pengawaknya setipak ngau pengawak perintah ti dekat munas ke penyalah sabotaj ekonomi monopoli engau nikik ke rega barang sependekat hati lebuh pengekai COVID-19 di ngeruka ekonomi mensia mayu. 5,538 ikut pengaji sudah berengkah ngambil orang gawak kenyau hari program Penjana Kerjaya 2.0 di Penyadi kena 1 hari bulan 1 tuk kemari. Lalu nakak 31 hari bulan 3 tuk 36,700 ikut orang sudah boleh kerja hari inisiatifnya. Sapit Menteri Penguasa Pemayu Tubuh Pengerja Pengawak Dato' Awang Hashim Madah nyak pemun kecukup mana bak suku keterubah tahun tu dikena ngurang ke penyampau orang kenada kerja engau mulai ke pemana ekonomi menua Malaysia. Dengan program Penjana Kerjaya, orang keningi gak kerja jadi ambil bak penyawa 100 km dekat dibantu mobiliti RM500. Lalu sidak disanggup diau lebih 100 km dekat nerima RM1,000 tik bayar dengan bala pengaji sidak. Yang maksud ke jakut tu lebih tingari ke Menteri Penguasa Pemayu Tubuh Pengerja Pengawak M. Saravanan berserimai dengan Karnival Penjana Kerjaya peringkat negeri di Kuala Terengganu. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Anda nak ingat register diri ngau ngambil tucuk vaksin COVID-19 sebab My Sejahtera. Nyaga diri ngau nyaga semua orang. Ngau tu aku Monica Gary madak diri muput dulu.